지금 그 프린터물을 좀 나눠주시면 좋겠습니다. Vamos a repartir algunas copias. 그 우리 전체 저희 팀 인도하는 목사님이 이 말씀 집중하는 분위기들이 너무 좋아서 그냥 메시지로 하기보다 실제 사역자들이 딱 뿌리 내려야 되는 그 메시지들을 강의를 좀 하면 좋겠다고 이야기가 됐습니다. Y el pastor nos habló diciendo que en vez de solo compartir el mensaje, nos gustaría que, como la gente está muy enfocada, que se pudiera compartir este material para obreros. 그래서 이 21강은 조직 신학적으로도 성경 전체의 가장 핵심되는 내용들을 정리를 해서 이제 여러분들에게 전달하는 것입니다. Por eso es que estas 21 lecciones están organizadas de tal manera que se puede ayudar a las personas de una manera y está organizada de una manera sistemática para poder compartir una base. 이걸 정리한 이 마이크 볼륨을 좀 올려줄 수 있나요? 소리가 작은데. Sí. 이 내용은 그 저희 지금 같이 와 있는 동기 목사님이 정리를 하셨는데요. Y este contenido fue organizado por un pastor que viene con nosotros. 그 현재 그 미국 필라델피아에 웨스트민스터라는 신학교가 있습니다. En Estados Unidos, en Filadelfia, hay un seminario teológico que se llama Westminster. 전 세계적으로 가장 보수적이고 정통적인 신앙을 가지고 공부하는 학교인데 거기서 지금 PhD 이제 과정 마치고 논문을 쓰고 있습니다. 곧 박사학위를 받는 구약학 박사학위를 받는 목사님이 이 내용을 정리를 했습니다. Y en este momento este seminario teológico es uno de los más conservadores y tradicionales en donde se enseña esta teología y este pastor está estudiando ya un doctorado, ya terminó el doctorado, solo le falta escribir su tesis. 이 내용은 우리 목사님들이 교회 안에 있는 중직자들이나 말씀 운동하고 전도 운동할 사역자들에게 전달하면 이들이 굉장히 66권 말씀이 예수가 그리스도라는 눈으로 전달할 수 있는 좋은 내용들입니다. Y es un contenido muy bueno en donde se puede transmitir a todos los pastores y a todos los obreros que tal vez no tengan tanta familiaridad de la Biblia, los 66 contenidos de la Biblia, para que lo puedan ver con los ojos que Jesús es el Cristo. 이 내용을 여러분들이 좀 현장에서 활용하면 좋을 것 같고요. Y me parece que sería bueno si lo utilizan en el campo. 혹시 여기 현재 목사님들만 손을 한번 들어보시면 ¿Pueden levantar la mano solo los pastores, por favor? 목사님들만. Los pastores. 예, 손 내리시고요. Ya pueden bajar la mano. 생각보다 많이 오셨네요, 목사님들이. Creo que son más de los que pensé. 저희들이 하나 더 목사님들에게만 좀 나눠드리고 싶은 게 있습니다. Y hay algo que queremos compartir con los pastores. 저희들이 예수가 그리스도 그 메시지를 강하게 하니까요. Y al nosotros decir Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 약간 뒤로. 하나 둘 셋. 야, 굿. Sí, hay que subir, hay que encender ese. Tienes que abrirlo. Uno. Sí. Mejor eso. Sí. 저희들이 계속 성경을 가지고 예수가 그리스도 그러니까 성부도 이야기 안 하고 성령을 이야기를 안 하는가 이런 질문들을 간혹 받아요. De vez en cuando recibimos esta pregunta, ya que solo a través de la Biblia hablamos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Cristo. Algunos nos preguntan, ¿ellos no hablan de Dios Padre o Dios Espíritu Santo? 저희들은 한국의 가장 보수적이고 복음적이고 정통적인 신앙 바탕을 가지고 있는 사실은 장로교회 출신 목회자들입니다. La verdad es que somos pastores que en Corea nosotros salimos de una denominación muy tradicional, de una muy conservadora, que somos de la denominación presbiteriana. 근데 저희들은 교단 이야기를 잘 안 해요.
pero no hablamos mucho de lo que es la denominación. 저희들이 저희 교단에서 한 30여 명이 한 30년 만에 30만 명으로 성장되는 것도 봤습니다. Hemos visto que alrededor de 30 personas en 30 años nuestra denominación creció para ser alrededor de 30,000. 이 성경의 복음과 성경의 전도를 조금 펼쳤는데 그렇게 부흥의 역사가 Y 일어났어요. entonces al hacer un poco esta obra con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia ocurrió este avivamiento. 근데 교단이라는 틀에 딱 갇혀서 전 세계 모든 족속 천하만민 땅끝에 이 성경의 복음과 성경의 전도를 그대로 전달하는데 너무나 많은 제약이 있는 것을 보게 됐습니다. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta de que hay muchos problemas con tener un formato como un formato rígido en el cual compartir el Evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia. 그래서 여기 같이 오신 목사님들이 교단을 넘어서서 네 교단, 내 교단, 네 교회, 내 교회가 아니라 성경의 복음의 내용과 성경의 전도와 성경의 최종적인 목표를 전달해서 함께 전 세계 교회, 전 세계 교단이 이 내용과 같이 통한다면 함께 당대 세계복음을 해야 된다. 그래서 저희들이 쿠바까지 온 것입니다. Entonces, los pastores que están aquí, me gustaría que no fuera tu iglesia, mi iglesia, tu denominación, mi denominación, sino que verdaderamente nosotros pudiéramos tener este evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y también el fin de la Biblia, que es la evangelización mundial, y que pudiéramos hacer esto con este contenido y nosotros por eso es que venimos a Cuba. 그래서 이 교단끼리도 뭔가 통하지 않는 갈등고리가 있거든요. Porque dentro de las denominaciones también hay conflictos que tal vez no pueden tener puntos en común. 침례가 맞냐, 세례가 맞냐 이것만 해도 갈등거리가 생겨요. Incluso cuando uno dice es correcto bautizar por inmersión o aspersión, hay ya conflictos. 그럼 침례를 갖다가 바닷물에 해야 되느냐, 강물에 해야 되느냐, 목욕탕에다가 넣어야 되느냐, 막 이런 거 가지고도 시비를 거는 사람들이 또 있어요. Y hay personas que dicen, bueno, si es por inmersión lo tienes que hacer en el mar o lo tienes que hacer en el río o lo puedes hacer en una piscina y conflictos así. 성경대로 하려면 요단강으로 가야 됩니까? Y entonces si se quiere hacer de la manera de la Biblia hay que ir al Jordán. 성경보는 빌립이 이디오피아 내시에게 세례를 줬는데요. Entonces podemos ver en la Biblia que Felipe pudo bautizar al eunuco. 그래서 세계 교단이 원세계 성경의 복음과 성경의 전도와 당대 세계 복음화에 가장 중요한 핵이 통한다면 함께 갈 수 있는 내용을 저희들이 정리를 하게 된 겁니다. Por eso es que nosotros organizamos todo este contenido para que las iglesias del mundo verdaderamente puedan ir juntos con este evangelio de la Biblia, con este evangelismo de la Biblia y con esta evangelización mundial en nuestros días. 어제 오전에도 말씀드렸지만 저희들은 여기에 왜 왔냐면 교회를 세우러 온 게 아닙니다. Y lo dijimos ayer en la mañana, pero nosotros no venimos aquí a levantar una iglesia. 여기 한국 교회를 세워서 쿠바에 또 교회를 여러 개 만들려고 온 게 아니에요. No venimos a levantar una iglesia coreana y hacer muchas iglesias en Cuba. 이 성경의 복음과 성경의 전도와 당대 세계복음의 끝을 전달해서 쿠바에 있는 하나님이 예비한 전도 제자들에 의해 쿠바 복음화가 일어나야 된다. Y entonces verdaderamente con este evangelio de la Biblia, este evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en nuestros días se tienen que levantar estas personas en Cuba. 지금 중남미의 여러 수십 개 나라에 그 나라를 책임질 목사님들이 일어나고 있습니다. Y se están levantando muchos pastores que se van a encargar de cada país. 수천 명을 목회를 하고 움직이는 목사님들도 함께 지금 저희들과 중남미 복음을 함께 하고 있습니다. Y también se están levantando muchos pastores que están haciendo la evangelización de Latinoamérica junto con nosotros. 근데 우리는 그분들의 교단을 물어보지도 않고 그분들도 우리의 교단을 물어보지를 않아요. Pero nosotros no preguntamos su denominación y ellos tampoco preguntan la nuestra. 마태복음 17장 1절에서 8절에 보면 변화산상에서 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 오직 예수만 남았다 그랬습니다. Si miramos la transfiguración en Mateo 17 podemos ver que solo desapareció Elías, desapareció Moisés y solo quedó Jesús. 초교파 운동, 에큐메니칼 운동을 하는 것도 전에 있었지만 사실은 조금 변질돼 버린 겁니다. Anteriormente también había un movimiento ecuménico, pero esto también se corrompió. 원래 제가 알기로는 에큐메니칼 운동이 여러 교단에서 나온 선교사들이 한 나라에서 만났을 때 서로가 서로를 공격하거나 비방하지 않도록 좀 연합하자 그래서 시작됐습니다. Que yo sepa, el movimiento ecuménico había empezado para que las personas de muchas denominaciones no se criticaran entre sí, sino se respetaran entre sí cuando se reuniesen. 근데 그 전도 운동이 더 확산돼 가지고 다른 종교의 교회들과도 함께 하고 있어요. Pero ahora esto se expandió y ahora están haciendo lo mismo y están incluyendo a otras religiones. 그게 WCC입니다. Y esto es el Concilio Mundial Cristiano. 종교 통합 운동으로 지금 발전돼 가고 있어요. Y entonces está haciendo un movimiento de que se está
reuniendo todas las religiones. 교회의 머리는 오직 예수 그리스도거든요. Entonces la cabeza de la iglesia es solo Jesucristo. 몸된 교회를 리더하고 있는 사람들이 목사님들입니다. Y los pastores son aquellos que están liderando a este cuerpo de la iglesia. 그럼 뭐로만 하나 될 수 있냐는 거예요. ¿Y con qué pueden ser uno? 성경의 복음밖에 없다. Solo el evangelio de la Biblia. 성경의 전도 운동밖에 없다. Solo el movimiento del evangelismo de la Biblia. 당대 세복음화 마라나타 끝을 바라본 믿음으로 하나 될 수밖에 없다. Y solo con la fe de verdaderamente fijarse en la evangelización mundial, esta fe de Maranata. 그래서 저희들이 교단 설명을 안 하다 보니까 우리가 가지고 있는 신앙 고백이 뭔가를 간단하게 좀 여러분들한테 이야기를 하면 저들이 말하는 신앙 고백하고 내하고 통한다면 중심들이 똑같겠죠. Y entonces me gustaría que pudiéramos compartir un poco de nuestra confesión de fe para que ustedes sepan qué es lo que nosotros creemos. 그래서 제가 어제는 젤이 없어가 머리를 못 넘기고 내리고 왔는데요. Entonces yo no tenía tal vez este contenido ayer. 오늘 헤어젤이 있어서 머리를 올렸습니다. Y entonces, bueno, hoy como ahora tengo gel como en el cabello, por lo que tal vez... me 이제 siento 좀 mejor. 중남미 사람같이 보입니까? Entonces no sé si ahora me veo más latino, 약간 비슷하게 생겼죠? ¿sí? Un poco similar. 그래서 지금 목사님들이 너무 많아서 저희들이 프린터인 게 이게 양이 조금 작아요. Y entonces hay muchos pastores por lo que no tuvimos suficientes copias. 그래서 2명당 하나씩 해가지고 목사님들만 보시고 나머지 분들은 일단 좀 들으시고 그렇게 하면 좋겠습니다. Por eso me gustaría que los pastores pudieran compartir una copia entre dos personas y que, bueno, las demás personas que pudieran 목사님들 acercarse a ver. 손을 Por 들어보세요. favor, levanten la mano los pastores. 2인당 하나씩만. 예. Entonces que solo sea una copia para dos personas. 자, 굳이 그러면 왜 우리가 이렇게까지 하고 있느냐를 여러분들이 아셔야 돼요. Y ustedes deben de saber por qué nosotros estamos haciendo esto. 당대 세계복음화를 하려고 하니까 다른 거 주장하면 안 되겠다. Entonces, si queremos hacer la evangelización mundial, no debemos de decir nada más, 성경의 핵심 내용 가지고 우리가 하나 돼야 되겠다. sino debemos de ser uno con el contenido núcleo de la Biblia. 그게 굉장히 중요한 것입니다. Eso es algo muy importante. 그래서 우리 전 세계 예수가 그리스도라고 고백하는 전 세계 교회는 하나의 교회예요. Entonces, toda la iglesia verdaderamente que confiesa que Jesús es Cristo es una iglesia. 아멘. Amén. 그럼 왜 전 세계에 예수가 그리스도라고 고백하는 교회를 하나님 준비하셨냐? Entonces, ¿por qué es que Dios preparó una iglesia en todo el mundo que confiesa que Jesús es el Cristo? 당대 세계복음화를 하라는 거죠. Es para la evangelización mundial en estos días. 이거는 영어본인데 영어를 보실 수 있는 분은 이걸 갖고 가세요. Y entonces, eso está en inglés y los que lo puedan ver en inglés, por favor, llévense esto. 혹시 영어를 읽을 수 있는 분이 있으세요? Alguien que pueda verlo en inglés, que se sienta cómodo en inglés. 나중에. 예, 다 되셨습니까? Ya estamos. 자, 그러면 우리 기도하고 시작하겠습니다. Vamos a orar antes de empezar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 진심으로 감사를 드립니다. Señor, te agradecemos verdaderamente. 분명히 쿠바 안에 예수가 그리스도라는 그 비밀을 들을 자들을 모아주심을 믿습니다. Señor, tú has reunido a las personas en Cuba que van a escuchar el misterio que Jesús es el Cristo. 이 가운데 전도를 하고 싶은 사람 말고 Y no personas que quieran evangelizar simplemente. 창세전에 영세전에 쿠바 복음화와 중남미와 당대 세계복음화를 위해서 완전히 준비한 목사님과 미셔너리와 중직자들을 찾을 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que podamos buscar las personas preparadas desde antes de la fundación del tiempo, a los pastores, a los líderes y a todos los creyentes que vayan a hacer la evangelización de Cuba y también de todo el mundo. 중요한 하나님의 말씀을 나누는 시간입니다. Es un momento importante en donde compartimos su palabra. 그리스도의 복음의 광채가 혼미케 되지 않도록 방해하는 모든 추악하고 더러운 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름 명하노니 완전히 결발받고 무너질지어다. Ordeno en el nombre del Señor Jesús que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden que resplandezca la luz del Evangelio y todas las fuerzas de las tinieblas que impiden todo este momento sean echadas fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 한국에는 목사 되기가 굉장히 힘듭니다. En Corea es muy difícil ser un pastor. 신학교도 굉장히 많고요. Hay muchos seminarios teológicos. 과정들도 굉장히 어려워요. Y también el proceso es muy difícil. 여기 와 있는 목사님들이 다 신학 대학원을 졸업했고
지금 박사과정 공부도 끝낸 분도 있고 공부를 하고 있는 분도 있고 신학교에서 강의도 교수를 하고 있는 목사님들입니다. Entonces aquí los pastores que están son pastores que ya han terminado sus estudios hasta el nivel doctoral, algunos lo están haciendo aún y que ya están dando clases en un seminario teológico. Algunos. 한국은 보통 이제 어릴 때부터 아예 신학대학 대학원으로 바로 가다 보니까 목사들의 나이가 굉장히 좀 어리기도 해요. Y entonces cuando los pastores a veces van al seminario teológico en Corea, generalmente son muy jóvenes. 근데 보통은 신앙생활이 거의 나이하고 똑같을 만큼 풍성하게 교회의 내용들을 좀 가지고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. Y hay muchas personas que, así como su edad, tienen una riqueza y una abundancia en lo que es su fe. 그래서 오늘 이 내용들은 여러분들을 저희들이 gido하면서 정리를 한 것이기 때문에 여러분들이 좀 신앙에 대한 부분들도 점검하고 확인을 해보시면 좋겠습니다. Entonces me gustaría, nosotros ordenamos esto mientras orábamos, así que me gustaría que pudiésemos examinar esto con un corazón de oración. 첫 번째입니다. Entonces es lo primero, 성삼위 하나님에 대한 신앙 고백입니다. es la confesión de fe del Dios Trino. 하나님은 오직 한 분이시며 무한하고 영원하시며 모든 것의 창조자이고 지극히 선하시다. Entonces ahí lo pueden ver en sus copias que el Dios Trino es uno y entonces que Él verdaderamente es bueno. 자, 그럼 통역자한테 하나를 주셔야 되는데 하나 받아야지. 혹시 스페니쉬로 되어 있는 거 하나만 주세요. 하나 주세요. 21강도 하나 주세요. 21강은 있어요. 다시 하겠습니다. 하나님은 오직 한 분이시며 무한하고 영원하시며 모든 것의 창조자이고 지극히 선하시다. Entonces, si lo leemos, hay un solo Dios, infinito y eterno, creador de todas las cosas, el mayor bien, que en esencia es uno. 그런 본질상 한 분이시지만 성부, 성자, 성령의 세 위격으로 존재하신다. Pero que existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 하나님은 모든 피조물의 주권적 통치자이시며 그의 전능하고 의로우신 뜻에 따라 모든 일들을 역사하신다. Dios es el soberano gobernador de la creación, haciendo todo de acuerdo al consejo de su omnipotente y correcta verdad. 그의 은혜로운 섭리 안에서 하나님은 그의 창조, 즉 모든 피조물 활동과 일들을 지속적으로 붙드시고 지시하시고 감찰하시고 다스리신다. Dios continuamente mantiene, dirige, supervisa y gobierna la creación en providencia de la gracia. 하나님 오직 하나님만이 예배를 받으시기에 합당하시다. Entonces Dios y solo Dios es digno de alabanza. 우리는 모든 피조물과 개인 집단적인 삶의 모든 것을 통치하시는 의로우시고 은혜로우신 하나님의 왕권을 선언하고 탐구하고 송축하고 그의 복종하기 위하여 의식적으로 의도적으로 추구한다. Respondemos a Dios conscientemente e intencionalmente, buscando el declarar, explorar, celebrar y someternos al reinado justo de la gracia y de gracia sobre toda la creación y sobre todo aspecto de nuestra vida individual y corporal, y por lo tanto glorificamos y lo disfrutamos por siempre. 하나님의 말씀인 성경에 대한 저희들의 신앙 고백입니다. Y esa es nuestra confesión de fe acerca de la palabra de Dios. 구약과 신약 성경은 유일하게 기록된 하나님의 말씀이며 이 말씀은 정확무오하며 성령에 의하여 영감된 것이다. Las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios reveladas y escritas únicamente por Dios, la cual es inerrable, infalible, inspirada por el Espíritu Santo. 모든 시대의 사람들에 대한 믿음과 삶의 모든 영역에 있어서 성경이 교회의 처음이자 최종적 권위를 가진다. Y la primera y última autoridad de la Iglesia en todas las áreas de la fe y la vida para la gente en toda era. 지속적인 성령의 계시는 항상 성경과 부합할 것이다. La revelación progresiva del Espíritu Santo siempre será consistente con las Escrituras. 성경의 핵심적인 주제는 예수가 그리스도 하나님의 아들이시라는 진리를 계시하는 것이며 그 이름을 믿는 자들에게 영원한 생명을 주는 것이다. El tema núcleo de las Escrituras es revelar la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dar vida eterna a los que creen en su nombre. 여기까지 여러분들의 신앙과 안 맞는 게 있다면 이야기를 해주시고요. Entonces, si hay algo aquí que no coincide con su fe, pueden decírnoslo. 제가 부가 설명을 안 하는 것이
이거는 저희들이 가지고 있는 여러 복음적이고 정통적인 신앙 고백들을 내용들을 정리를 한 거기 때문에 그렇습니다. Y no les explico aparte porque esto ha sido hemos ordenado aquí en ese contenido lo más tradicional de nuestra fe, así que no creo que haya una 세 번째는 necesidad. 인간의 상태입니다. Entonces la condición humana. 인간은 하나님의 형상대로 창조되었으며 원래는 선하고 축복받은 존재로서 하나님과 장벽 없는 교제를 하는 존재였다. El hombre fue creado a la imagen de Dios originalmente como un ser bueno y bendecido, teniendo una comunión sin estorbo con Dios. 하지만 첫 번째 사람 아담이 사단의 속임으로 하나님을 배역함으로 말미암아 하나님과의 교제가 무너지게 되었고 하나님의 거룩하신 진노가 그뿐 아니라 모든 인류에게 임하게 되는 결과를 낳게 되었다. Sin embargo, el primer hombre Adán se rebeló contra Dios con la decepción de Satanás, la cual resultó en una comunión rota con Dios y su ira justa, no solo para él, sino para todo ser humano. 그 어떠한 인간적인 수단도 이 철저히 무너진 상태와 죄가 인류에게 가지고 온 타락 상태를 고칠 수 없다. Ningún remedio humano puede reparar el rompimiento radical y la corrupción que el pecado trajo sobre la humanidad. 인류는 죄와 사단에 매여 하나님의 거룩한 심판을 받을 수밖에 없게 되었다. Los seres humanos están atados al pecado y Satanás, siendo sujetos al juicio santo de Dios. 하나님께서 개입하셔서 은혜와 구원을 주시지 않으시면 인간은 영원히 상실된 상태로 정죄를 받게 된다. Sin la interviniente gracia y salvación de Dios, el hombre está eternamente perdido y condenado. 그리스도이신 예수님에 대한 부분입니다. Y luego acerca de Jesús el Cristo. 영원하신 하나님의 아들이 나사렛 예수라는 인물 속에서 유일하게 인류 역사에 들어오셨다. En la persona de Jesús de Nazaret, el eterno Hijo de Dios entró a la historia humana de manera única. 그분은 성령으로 잉태하심으로 말미암아 동정녀 마리아에게 나심으로써 참 사람이 되셨고 그분은 온전히 하나님이시며 온전히 사람이시다. Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, él se volvió un ser humano real, completamente Dios y completamente humano. 그의 생애와 십자가에서 죽으신 부활과 승천을 통하여 예수는 세계를 구원하시기 위하여 요구되는 그리스도의 직무를 완전히 성취하셨다. A través de la vida, la muerte, la cruz, resurrección y ascensión, Jesús completamente cumplió los ministerios de Cristo que son necesarios para la salvación del mundo. 그리스도 즉 기름 부음 받은 자의 세 가지 직분은 인간의 모든 근본적인 문제를 사단의 일을 멸하신 참왕, 인간의 모든 죄를 단번에 영원히 온전히 정결케 하시는 참제사장, 그리고 하나님 만나는 새롭고 상기를 여신 참선지자, 이 부분을 해결하기 위함이다. Y eso es necesario para solucionar lo que es el pecado, el verdaderamente el ser estaba a Satanás, lo cual es el verdadero rey, y también solucionar el pecado, lo cual es el verdadero sacerdote, y también la separación con Dios, que la cual es el verdadero profeta. 이것은 그리스도가 인류의 모든 문제를 해결하셨다는 것을 의미한다. Esto significa que resolvió todo el problema del hombre. 그리스도이신 예수는 하나님과 인류 사이에 유일한 하나님의 중보자이시며 구원을 위한 하나님의 유일한 방법이다. Jesús como el Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y el único agente de Dios para la salvación. 은혜를 인한 믿음으로 말미암는 구원. Entonces la salvación por gracia a través de la fe. 구원은 하나님께서 인류와 모든 피조물을 죄와 그 결과로부터 다시 되찾으시는 하나님의 그리스도를 통한 은혜의 사역이다. La salvación es la obra de gracia de Dios a través de Cristo para reclamar la humanidad y toda la creación del pecado y sus consecuencias. 구원은 믿음으로써 받게 되는 하나님의 은혜의 선물이다. La salvación es un regalo de la gracia de Dios recibido por fe. 그리스도의 의가 그를 믿는 자에게 전가되는 것이며 그 결과로 하나님 앞에 바르게 서게 되는 것이다. La justicia de Cristo es acreditada a aquellos que creen en Él, resultando en su correcto estado ante Dios. 우리의 구원과 성화는 전적으로 하나님으로부터 시작되며 하나님의 은혜이다. Nuestra salvación y santificación están basadas enteramente en la iniciativa de Dios y la gracia de Dios. 그것은 근본적으로 우리의 선택이 아니며 하나님의 택하심, 선택이다. No es principalmente sobre nuestra elección, sino la elección de Dios. 그것은 하나님의 우리 인생을 위한 은혜로운 목적이며 하나님의 영광을 위함이다. Es el propósito de gracia de Dios para nuestra vida y es para la gloria de Dios. 다음은 교회와 교회의 사명입니다. Luego la iglesia y su misión. 그리스도는 교회의 머리이며 교회는 그리스도의 몸이다. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. 그리스도의 몸은 예수를 그리스도로 믿으며 그를 주로
구세주로 섬기는 자들로 구성된다. El cuerpo de Cristo está formado de la gente que cree en Jesús como el Cristo y le sirve a Él como Señor y Salvador. 참된 교회는 다음과 같은 표징으로 인식할 수 있다. La verdadera iglesia puede ser reconocida si tiene las siguientes marcas. 첫째, 교회는 복음의 원색적인 선포를 하여야 한다. La iglesia se da a la predicación pura del Evangelio. 둘째, 교회는 그리스도께서 제정하신 성례의 신실한 시행을 하여야 한다. Hace uso de la pura administración de los sacramentos como Cristo los instituyó. 이 성례는 세례와 성찬을 말하는 것입니다. Entonces estos sacramentos estamos hablando del bautismo y la cena del Señor. 셋째는 교회는 잘못된 점을 고치기 위하여 올바른 권증을 시행한다. Practica la disciplina de la iglesia para corregir faltas. 요약하자면 교회는 순수한 하나님의 말씀에 따라 교회를 치리하며 그와 어긋나는 모든 것을 거부하며 예수 그리스도를 그들의 유일한 머리로 붙드는 것이다. En breve se gobierna a sí misma de acuerdo a la pura palabra de Dios, rechazando toda cosa contraria a ella y sosteniendo a Jesús Cristo como la única cabeza. 교회의 목적은 하나님을 영화롭게 하며 예수 그리스도의 복음을 온 세계에 증거하는 것이다. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios y predicar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. 마지막 종말론입니다. Y lo último que es la escatología. 예를 들면 이런 거죠. Por ejemplo, es algo así. 이상한 단체에서 귀신론을 갖다가 이상하게 막 말하는 이단 단체가 한국에 많이 있어요. En Corea hay muchas sectas que hablan mucho acerca de la demonología y cosas raras. 그러니까 한국 교회가 비상이 걸린 거예요. Y entonces así es que la iglesia coreana está en esas faltas. 귀신 이야기를 하지 마라. Y entonces dice que no hablen de demonios, 사탄 이야기를 하지 마라. que no hablen de Satanás. 그런데 저희들은 그렇게 생각하지 않습니다. Nosotros no pensamos acerca en esto como de esta manera. 잘못된 귀신론, 잘못된 사단 이야기가 많이 나올수록 성경에 있는 정확한 귀신론, 정확한 사탄론을 밝히 증거해 줘야 돼요. Entonces, mientras más demonología y más cosas acerca de los espíritus inmundos se estén hablando incorrectamente, más claramente debemos de hablar de Satanás y los demonios como lo dice la Biblia. 전 세계적으로 시한부 종말 사상을 주장하는 단체 때문에 어려움을 굉장히 많이 당했습니다. 교회들이. La iglesia sufrió mucho por muchas iglesias que hablaban de una escatología incorrecta o una escatología limitada. 내일 조성 목사님이 뒤에 종말론과 여러 가지 삼위일체 전체 메시지를 다 주실 건데요. Entonces el pastor Cho va a dar este mensaje acerca de lo que es la escatología y también todo esto. 시한부 종말 사상이 굉장히 들끓을수록 성경에서 말하는 성경의 종말관을 정확하게 가르쳐 줘야 돼요. Pero nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña muy claramente esta escatología en contrariedad a las escatologías que enseña el mundo. 계시록도 억지로 풀다가 억지로 풀다가 문제를 일으키는 분들도 많거든요. Hay personas que interpretan Apocalipsis de una manera muy forzada por lo que causan problemas. 억지로 풀지 말고 Entonces no hay que interpretarlo de una forma forzada. 계시록 1장 1절에 3절에 보면 Y si miramos en Apocalipsis 1 del 1 al 3, 말세 때 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자는 완전 승리한다. 어떤 일이 터져도 승리한다는 거예요. nos dice que las personas que guardan y que ellos escuchan y leen estas palabras tendrán victoria. 계시록을 주신 목적이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Apocalipsis? 계시록 22장 20절에 Es Apocalipsis 22:20. 진실로 내가 속히 오리니 Entonces nos dice que de cierto Él vendrá pronto 영적으로 깨어 준비하라. y que nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente preparándonos. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Entonces, amén, Señor Jesús, ven pronto. 그래서 성경의 복음, 예수가 그리스도라는 복음을 모든 족속 천하 만민 땅끝에 증거하고 Por eso es que el evangelio que Jesús es de Cristo, el evangelio de la Biblia, lo tenemos que predicar a toda nación y a toda tribu y a todo, hasta el fin de la tierra. 성경의 전도 그대로를 통하여서 세계복음화하고 Y tenemos, a través del evangelismo de la Biblia, lo tenemos que hacer así, de esta manera, para cumplir la evangelización mundial. 그러다가 주님 오시면 만나면 돼요. Y entonces cuando venga el Señor nos podemos encontrar con Él. 때와 기한을 이야기하는 사람들은 틀린 것입니다. 그건 시한부 종말자들입니다. Entonces las personas que hablan de un tiempo o una hora específica están mal, porque estamos hablando de una escatología definida. 때와 시기는 예수님도 하나님 아버지의 주권에 있다라고 돌렸어요. Jesús dijo que solo el Padre sabe esta hora. 우린 모릅니다. Nosotros no lo sabemos. 그러나 마태복음 24장 14절을 보면 언제가 끝일지는 알 수 있어요. Sin embargo, nosotros podemos saber en Mateo 24:14 cuándo es el fin. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리니 그제야 끝이 오리라. Que este evangelio del reino
será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 마태복음 24장 1절부터 보면 첫째의 지진, 기근, 난리의 세움은 전쟁들이 어마어마하게 일어날 거라는 말세의 징조 이야기를 합니다. En Mateo 24:1 nos habla de las pruebas que van a ocurrir en los días posteriores, que van a haber terremotos, que van a haber guerras, que van a haber tribulaciones y todo. 전 세계적으로 말세의 징조는 엄청나게 일어나는데 한 가지 안 되고 있는 게 있어요. Y entonces han ocurrido ya todas estas señales que nos dicen, excepto una cosa. 이 천국 복음이 전 세계에 증거되고 있지 Este 못하다. evangelio del reino no está siendo predicado a todas las naciones. 증거한다고 하는 많은 선교사들과 많은 교회는 있지만 66권의 핵심인 예수가 그리스도라는 원세계 복음을 증거하고 있지 못하다. Y entonces hay muchas iglesias o misioneros que dicen que lo están predicando, pero no están predicando el núcleo de la Biblia, que está en los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 그래서 섬들이 일어나야 돼요. Por eso es que las islas se tienen que levantar. 저희 하와이도 일어났으니까 También Hawái se levantó. 쿠바도 일어나야 돼요. Ahora Cuba también. 전 세계 모든 족속 천하만민 땅끝에 이 원세계 복음을 증거하는 모두가 선교사의 사명을 감당하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que todos se puedan encargar de esta comisión de verdaderamente proclamar a todas las naciones, a todos los reinos, hasta el fin de la tierra este evangelio. 혼자 하는 것보다는 이 세 가지가 통하는 저희들과 여러분들이 함께 쿠바 복음화, 중남미 복음화, 당대 세계 복음화를 하자고 저희들이 여기 온 거예요. Y entonces nosotros venimos aquí no para hacerlo solo, sino que aquellos que comparten este corazón, que verdaderamente lo podamos hacer con el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia, y que podamos lograr esta evangelización 저희들은 mundial. 주장하지 않습니다. Nosotros no queremos imponer, 무조건 도우려고 온 거예요. simplemente venimos a ayudar. 그리고 쿠바에 전도자들이 일어나서 쿠바에 전도 운동이 일어나면 우리는 쿠바에 안 옵니다. 유럽, 아프리카, 아시아, 호주, 전 세계 못 들어간 나라를 또 들어갈 거예요. Y si ocurre el movimiento de evangelismo en Cuba, entonces nosotros ya no entramos a Cuba porque vamos a ir a Europa, a Asia, a Australia y a todos los otros lugares. 그리고 저희들은 100% 자비량으로 왔습니다. Y nosotros venimos pagando todos los costos. 심지어 여러분들과 쿠바에 필요한 모든 경제를 다 저희들이 지원해서 왔어요. Incluso venimos aquí con toda la economía que se necesita en Cuba y para ustedes. 이번에도 아마 경비 다치면 한 3억 정도 들어간 것 같아요. Y entonces me parece que solo los costos que nosotros tuvimos que pagar son alrededor de como 30,000, 300,000. 그 돈을 쓰고 왜 여기 올까요? Pero ¿por qué es que compartiremos esto viniendo acá? 좋은 차 사고 좋은 음식 먹고 있지. Entonces si nosotros quisiéramos disfrutar, tendríamos un buen carro comiendo buena comida. 하나님이 전 세계에 이 세 가지가 통할 사람들을 준비해놨다라고 하나님이 저희들에게 계시를 주셔서 쿠바까지 온 것입니다. Pero Dios nos ha revelado que habrán personas que tendrán en común estos tres aspectos que les hablé y por eso es que venimos. 이 중에 분명히 있는 줄로 믿습니다. Y yo estoy seguro de que entre estos hay personas así. 저희 눈이 왜 퉁퉁 부었냐? ¿Saben por qué nuestros ojos están así hinchados? 불꽃 같은 눈동자로 여러분들 중에 누굴까 찾고 있다가 보니까 열이 나갖고 부어버린 거예요. Porque estamos buscando quién es entre ustedes con esos ojos llameantes. 저희들은 뒤에 있어도 여러분들 뒤통수를 보면서 누가 이 말씀 예수가 그리스도는 여기에 막 반응하는 분이고 하나님 예비한 분일까? 이 중에서 한 명을 찾고 있습니다. Entonces, aún estando atrás, nosotros estamos viendo también sus espaldas, estamos viendo quién es esta persona que verdaderamente refiere a la palabra de Dios y que Dios ha preparado. 한 명만 일어나도 쿠바는 살아나요. Aunque se levante una persona, Cuba será salva. 여리고가 언제 무너졌습니까? ¿Cuándo es que cayó Jericó? 기생 라합 나왔을 때 하나님은 무너뜨려 버렸다니까. Entonces, cuando salió Rahab la ramera, es que Dios permitió que cayera. 구약 시대 때는 무너뜨렸지만 지금은 살려버리는 것입니다. Entonces, en el Antiguo Testamento él derribó, pero en esta época él levanta. 쿠바를 살려서 중남미와 세계복음화의 나라로 바꾸시기를 주의 이름으로 축복합니다. Entonces los bendigo para que verdaderamente se pueda salvar Cuba y que se puedan cambiar todas las naciones de Latinoamérica y el mundo. 그래서 우리의 종말론이 뭐냐? Por eso, ¿cuál es nuestra escatología? 우리는 주 예수 그리스도께서 마지막 심판과 그의 나라의 완성을 위하여 영광과 승리 가운데 다시 오실 것이다. Nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y triunfo para el juicio final y la consumación de su reino. 마지막 날에 대하여는 다음과 같이 분명한 네 가지 요점이 있다. Y entonces hay 4 puntos diferentes que son diferentes hasta de los últimos días. 첫째, 예수 그리스도는 어느 날 이 땅에 육신적으로 재림하실 것이다. Lo primero es que un día Jesucristo vendrá a esta tierra con cuerpo de carne.
둘째, 지금까지 살았던 모든 사람들의 육체적인 부활이 있을 것이다. Y también habrá una resurrección corporal de las personas que han vivido hasta este tiempo. 셋째, 사단은 완전히 패배하고 영원히 가두어질 것이다. Tercero, Satanás tendrá una pérdida eterna y estará atado en el infierno. 넷째, 최후의 심판이 있을 것인데 신자는 그리스도와 영원에 참여하게 되는 반면 불신자는 하나님의 임재로부터 영원히 분리될 것이다. Y habrá entonces un último juicio en donde los creyentes estén participando con Dios eternamente y los no creyentes estarán separados de la gloria de Dios eternamente. 성부 하나님 외에는 그 누구도 주의 날과 시간을 알지 못하기 때문에 신자들은 주의하고 깨어서 정신을 차리고 근신해야만 한다. Y entonces como nadie sabe la hora o los tiempos aparte de Dios Padre, entonces los creyentes siempre deben de estar alerta y despiertos. 참된 신자들은 하나님의 날을 간절히 기다리고 그 날이 속히 올 수 있도록 재촉하기 때문에 예수 그리스도의 복음을 모든 민족에게 증언하기 위하여 온 세상에 전파하는 데에 그들의 전생애를 헌신한다. Y debido a que los creyentes verdaderos desean acelerar esta venida del Señor, ellos dan toda su vida para compartir el Evangelio a todo el mundo y verdaderamente que este Evangelio del Reino pueda llegar a todas las naciones. 이게 저희들의 신앙 고백입니다. Esta es nuestra confesión de fe. 저희 한국에서는 예배를 시작할 때 사도신경이라는 것을 같이 외웁니다. Entonces en Corea nosotros cuando se empieza el culto nosotros hablamos y declaramos el credo apostólico. 근데 중남미나 미국에 가보니까 그 사도신경 안에 약간 뭐 부분이 안 맞다라는 분이 있어서 저희들이 그 이야기를 안 하고 이렇게 조금 더 세밀하게 정리를 한 것입니다. Pero en Latinoamérica o Estados Unidos dicen que hay algunos aspectos que no son correctos dentro del credo apostólico, por lo que nosotros ordenamos esto para declarar nuestra fe. 왜 이런 것을 하느냐? ¿Y por qué nosotros hacemos esto? 전 세계 어떤 교회, 어떤 교단이라도 이 신앙 고백과 세 가지가 딱 통한다면 함께 가기 위해서 그렇습니다. Es para que cualquier denominación, cualquier iglesia que tenga este punto en común verdaderamente podamos estar junto con ellos. 이간시키는 것은 사단의 전략이에요. Entonces el dividir es la estrategia de Satanás. 교회를 이간시키는 것은 사단의 전략이에요. El dividir a la iglesia es la estrategia de Satanás. 목사님과 목사님을 이간시키는 게 사단의 El 전략이에요. dividir al pastor del pastor es la estrategia de Satanás. 어떤 이유라도 Con cualquier razón. 그게 맞든 틀리든 Sin importar si esto es bueno o malo. 그게 어떤 성도 문제든 경제 문제든 Si es algún problema económico o de los creyentes. 그걸 이간시키는 건 사단의 전략이에요. Entonces lo que los divide es la estrategia de Satanás. 중직자들끼리 이간시키는 것도 사단의 Y 전략이에요. también dividirlos entre los líderes es la estrategia de Satanás. 단 그 교회가 예수가 그리스도라는 원세계 복음이 선포되는 교회끼리라면 Pero si estas iglesias verdaderamente son las que proclaman que Jesús es el Cristo. 단 성경의 전도 그대로를 실현시키는 교회끼리라면 Y si son las iglesias que aplican este evangelismo de la Biblia de la misma manera que está escrita. 당대 세계화의 끝을 보고 완전히 올인된 교회끼리라면 이간시키면 안 돼요. Y si son iglesias que están dando el todo para el fin de la evangelización mundial, en nuestros días no es necesario dividirlos. 그래서 저희들은 주장하는 거 없습니다. Por eso no queremos forzar nada. 여러분들 필요한 모든 걸 도우려고 온 것입니다. Entonces nosotros venimos a ayudar con todo lo que podemos. 지금 여기 대한민국의 부산이라는 쪽에서 여자 전도사님들이 세 분이 오셨어요. Hay tres mujeres que vienen desde una ciudad llamada Busan en Corea. 이분들은 어제 오전에 강의했던 조성 목사님 교회의 완전히 중직자 사역자들입니다. Ellos son obreras y también son líderes de la iglesia del Pastor Cho, quien dio el mensaje en la mañana. 이 교회는 왜 세워진지 아세요? ¿Saben por qué esa iglesia fue levantada? 당대 세계복음화 중에 쿠바만을 위해서 24시간 기도하고 후원하고 전도 지원을 하려고 세워진 교회라요. Esta iglesia fue levantada para que las 24 horas durante la evangelización mundial en esos días ellos pudieran orar, que pudieran ayudar y que pudieran estar evangelizando solo por Cuba. 여러분들은 모르는데 Entonces, a pesar de que ustedes no conocen a esa iglesia, 한국에 쿠바 사람 몇 명 있는지도 모르잖아요. entonces ustedes no saben cuántos cubanos hay en Corea. 제가 볼 때는 있긴 있겠죠. Y claro que sí lo sabrá. 근데 여러분들 얼굴도 못 보고 이번에 처음 왔다니까 저분들. Pero ellas vinieron por primera vez sin conocerlos a ustedes. 쿠바 복음화만을 위해서 24시간 기도하는 교회라니까. Es una iglesia que ora las 24 horas por la evangelización de Cuba. 지금 한국에 있는 교회는 전 세계 아예 200개 나라마다 한 나라를 책임지는 교회들을 대한민국 곳곳에 지금 세우고 있습니다. Y en Corea se están levantando iglesias para que se encarguen de las 200 naciones de todo el mundo. 할렐루야. Aleluya. 세 분 일어나 보세요. 얼굴은 한번 잠깐 비춰주세요. 돌아보세요. Creo que 일어나 sería bueno 보세요. si las pudieran ver, ellas se van a levantar en este 지금 momento. 비행기 타고 오셨는데 저 세 분입니다. son las que vinieron 우리 ayer. 박수로 하나님께 영광을.
저분들이 쿠바 오는데 사단이 얼마나 방해를 했는지 비행기 못 타고 길 잃어버리고 택시에서 뭐 핸드폰 놓고 하여튼 비행기 타고 다니면서 울고 택시 타고 다니면서 울고 눈물을 뿌리며 기쁨으로 열매를 거두려고 와가 앉아 계신 분들이는 Y estas personas tenían un corazón tan verdaderamente apasionado por Cuba que Satanás le puso todo tipo de barreras para venir aquí. Ellas no se pudieron subir a un avión, dejaron su teléfono en el taxi y también como que tuvieron una carrera muy grande y en el avión y en el taxi y en su carrera estuvieron llorando siempre. 지금 여기 뒤에 앉아서 계속 울고 계실 거예요. 여러분들 두고 기도하면서 Y ellas 감사해서. están llorando en lágrimas aún ahora por ustedes. 할렐루야. Aleluya. 쿠바는 혼자가 아닙니다. Entonces Cuba no está sola, 지금 전 세계 나라의 사람들이 쿠바를 두고 기도한다. sino que todos los del mundo están orando por Cuba. 자, 우리 21강 내용을 우리가 한번 이제 지금부터 들어가겠는데요. Entonces vamos a entrar a explorar el contenido de estas 21 lecciones. 사실 이 내용은 저희들이 선별한 분들만 모아가지고 사실은 이 내용을 진행시키는데 La verdad es que nosotros damos este contenido a tal vez algunas personas selectas nada más. 전체 제목들 순서를 보시면 21강으로 되어 있습니다. Y si nosotros miramos los títulos, está organizado en 21 lecciones. 원래 인간론에 대한 조직신학적인 내용이고요. Entonces nos habla del hombre original, digamos, acerca de algún aspecto de teología 그리고 sistemática. 사단이 누군가, 죄가 뭐냐, 하나님과의 단절은 왜 되었는가, Por ejemplo, ¿quién es Satanás? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la separación de Dios? 인간의 실상 메시아 그리스도, Y entonces el estado del hombre y el Mesías es Cristo. 참된 왕 되신 예수, 참 제사장 되신 예수, 참 선지자 되신 예수. Jesús el verdadero rey, Jesús el verdadero sacerdote y Jesús el verdadero profeta. 예수는 그리스도, 구원이란 무엇인가? Y entonces Jesús es el Cristo y ¿qué es la salvación? 그러니까 이 모든 게 뭐 인간론, 기독론, 뭐 죄론, 모든 게 지금 다 다루어져 있어요. Entonces ya sea acerca del hombre, acerca de la oración, acerca del pecado, todo esto está ya 그래서 저는 incluido. 오늘 12번 구원이란 여기까지만 오전 오후로 해서 강의를 합니다. Y entonces en la mañana y en la tarde nosotros solo llevaremos hasta el punto 12, que es la salvación. 그리고 내일 조성 목사님이 새로운 피조물의 삶, 참된 믿음, 삼위일체 하나님과 성경. Y entonces mañana el pastor Cho hablará de qué es la vida de la nueva criatura, la verdadera fe y el Dios trino en la Biblia. 언약 기도, 참된 교회, 성경의 전도, 말씀 운동, 마라나타 신앙. Entonces el pacto de la oración, la iglesia, la verdadera iglesia, el evangelismo de la Biblia, el movimiento de la palabra y la manifestación mundial en estos días, la fe de Maranatha. 그리고 여러분들이 이걸 듣는 걸 보고 만약에 하나님이 쿠바 시간표가 맞다면 성경의 전도 내용을 중요한 부분을 여러분들 구체적으로 좀 나누게 될 겁니다. Y entonces si es que verdaderamente Dios nos permite, nosotros compartiremos puntos importantes acerca de lo que es el evangelismo de la Biblia. 지금 저희들에게는 사도행전 그대로의 역사들이 일어나고 있어요. Y entonces están ocurriendo las obras de hechos así como son. 저희들은 방법과 전략을 말하러 온 게 아닙니다. Entonces nosotros no venimos a hablar de un método, una estrategia. 예수가 그리스도 되어진 사람을 통해서 이 일을 하시는 걸 봤어요. Y nosotros hemos visto que Dios hace estas cosas para las personas que verdaderamente para ellos Jesús es el Cristo. 그리고 저와 통역하는 사람과 여러분들을 두고 계속 기도하면서 이 내용을 나누면 좋겠습니다. Y me gustaría que verdaderamente oráramos para nosotros, digamos para mí, el intérprete y todos ustedes, y así que compartiéramos esto. 왜냐? ¿Por qué? 그냥 메시지를 설교식으로 하면 은혜를 받는데 이 프린터물을 주고 하면 공부를 하는 것처럼 받을 수가 있어요. Porque si nosotros diésemos un mensaje, una prédica, nosotros podríamos recibir esta gracia, pero si lo hacemos con ese folleto parece un estudio. 공부하지 마시고 No lo estudien. 지식을 쌓는 시간이 아니고 No es un tiempo de acumular conocimiento. 지금 성령으로 예수가 그리스도로 내 안에 계신 이분을 말씀을 통해서 누리는 시간이 되도록 기도하시길 바랍니다. Oren para que verdaderamente podamos disfrutar a través de la palabra a ese Jesús que es el Cristo que está dentro de mí. 아멘. Amén. 우리 성경 말씀 한 걸 찾겠습니다. Veremos algunos versículos de la Biblia. 이사야 34장 16절입니다. Vamos a ver Isaías 34:16. 성경을 좀 많이 찾는 시간도 있기 때문에 여러분들이 준비를 하셔서 확인을 하세요.
Entonces vamos a tener que buscar muchos versículos, así que por favor preparémonos en esto. 목사의 말이 아니라 성경의 내용 그대로라면 맞다 틀리다도 주장할 수 없어요. Entonces si es no la palabra de un pastor, pero si es la Biblia, entonces no podemos decir esto es correcto o no. 해도 되고 안 해도 되고가 아니요. No es lo puedo hacer o puede ser que no lo haga. 성경에 맞다면 성경 그대로라면 100% 아멘밖에 없는 거예요. Y si de verdad está en la Biblia y si es de acuerdo a la Biblia, no hay nada más que un amén al 100%. 그리고 이 말씀은 우리의 인생 전체를 드리는 것입니다. Y esta palabra es dar toda nuestra vida. 아멘. Amén. 목사의 말이 아닌 하나님의 말씀에 확인하시길 주 이름으로 축원합니다. Entonces los bendigo en el nombre del Señor para que no confirmen la palabra de un pastor, sino la palabra de Dios. 16절입니다. Entonces el versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. 아멘. Amén. 자세히 여호와의 책을 봐보세요. Entonces inquirid en el libro de Jehová. 빠진 것이 하나도 없고 Leed si faltó alguno de ellos. 제짝 없는 것이 없다. Ninguno faltó con su compañera. 예언된 그대로가 하나도 남김없이 다 성취되고 있는 게 하나님의 말씀입니다. Entonces, así como la palabra de la Biblia lo registra, cada cosa que fue profetizada fue cumplida. 왜 그랬냐? ¿Por qué? 여호와의 입이 이를 명령하셨다. Porque su boca mandó. 디모데후서 3장에 하나님의 감동으로 성경이 기록된 것처럼 여호와의 입김, 여호와의 입으로 명하셔서 기록된 것입니다. Segunda de Timoteo 3 nos dice que así como las palabras fueron inspiradas por Dios, entonces de esta misma manera es que Jehová mandó de su boca. 사람들이 66권을 정해가 묶었지만 그의 영이 이것을 묶으셨어요. Y entonces a pesar de que las personas decidieron los 66 libros que iban a estar juntos, fue el Espíritu de Dios quien ató estos 66 libros. 아멘. Amén. 자, 성경의 핵심입니다. El núcleo de la Biblia, entonces. 요한복음 20장 31절에 보면요. Si nosotros miramos Juan 20:31, 성경을 기록한 핵심의 목적이 나오고 있어요. nos habla del núcleo de por qué la Biblia fue escrita. 예수가 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Para que creamos que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도라는 비밀을 찾아내서 믿게 하려고 성경을 주셨어요. Y entonces la Biblia fue dada para que nosotros pudiéramos encontrar este misterio a través de los 66 libros de la Biblia. 그 이름을 힘입으면 생명을 얻도록 하기 위해서 기록하셨다. Y verdaderamente si nosotros creemos en su nombre, tenemos vida en su nombre. 구약 성경의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo del Antiguo Testamento? 구약 성경이라는 것은 옛 약속이죠. El Antiguo Testamento es la promesa antigua. 오실 메시아에 대한 내용입니다. Entonces es acerca del Mesías que ha de venir. 신약 성경의 핵심은 뭐죠? ¿Y cuál es el núcleo del Nuevo Testamento? 새로운 약속입니다. Es la nueva promesa. 그 오실 메시아가 왔다. Y entonces este Mesías que había de venir vino. 오신 메시아. El Mesías que vino. 메시아나 그리스도나 같은 뜻입니다. Mesías y Cristo es lo mismo. 오신 그리스도. Entonces el Cristo que vino. 근데 자세히 쳐다보면 하나가 더 있어요. Pero 신약. si nos fijamos bien, entonces podemos ver en el Nuevo Testamento una cosa más. 오신 그 그리스도가 십자가의 부활로 완전한 구원을 성취하시고 Entonces este Cristo que vino a través de su cruz y resurrección cumplió la salvación perfecta. 승천하셨다가 성령으로 역사하시는데 Y Él ascendió y está orando con el Espíritu Santo. 모든 민족에게 복음이 증거되면 반드시 다시 오시겠다. Y cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 다시 오실 그리스도까지 포함되어 있습니다. Y entonces incluye al Cristo que ha de venir de nuevo. 그래서 초대교회 모든 성도들은 다시 오실 그리스도를 바라보면서 인생 전체를 걸고 예수가 그리스도라고 성전에 있든지 집에 있든지 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았어요. Por eso es que todos los miembros de la iglesia primitiva vieron a este Cristo que había de venir y por eso todos los días por las casas y por los templos no cesaban de enseñar y predicar este hecho que Jesús es el Cristo. 요한복음 5장 39절에 보면요. Y si nosotros miramos en Juan 5:39, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거니와 이 성경이 나에 대해서 기록한 것이다. entonces nos dice que vosotros escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 나에 대해서 기록했다는 말의 의미가 뭡니까? Entonces, ¿qué significa ellas dan testimonio de mí? 내가 그리스도다. 예수가 그리스도라는 것을 증언하기 위해 기록된 거라는 거예요. Él dice, yo soy de Cristo. Entonces las escrituras fueron escritas para testificar que Jesús es de Cristo. 성경 자체가 증언하고 있습니다. La Biblia en sí nos da ese testimonio. 성경을 누가 기록했죠? ¿Y quién escribió la Biblia? 사람이 썼잖아요. Las personas. 근데 하나님의 감동으로 기록했어요. Pero fue por inspiración de Dios. 왜 우리가 성경을 사람이 썼는데도 하나님의 말씀이라고 합니까? ¿Y por qué aunque las personas escribieron la Biblia, por qué decimos que es la palabra de Dios? 수백 년, 수천 년 전에 사람이
보지도 않고 예언한 게 수천 년, 수백 년 뒤에 그대로 성취되고 있기 때문에 그렇습니다. Porque lo que fue profetizado hace miles y cientos de años que las personas no vieron, pero que aún así escribieron miles de años y cientos de años después se cumple de la misma manera que están escritas. 성경은 1500년 동안에 3, 40명 정도 되는 사람들이 여러 시대에 걸려서 기록한 책을 묶었어요. Y entonces cuando la Biblia está siendo unida, entonces por 30, 40 años las personas reunieron todos esos escritos que estaban durante los muchos años. 예수 그리스도에 대해서 수천 가지 예언된 게 그대로 성취된 책이라니까. Y entonces en este libro registra las cientos de profecías que se cumplen acerca de Jesús. 사람이 수백 년 뒤에 어떻게 될지를 기록해 놓을 수 있어요? Entonces, ¿será que una persona puede escribir hace cientos de años como lo que iba a ocurrir ahora? 수많은 선지자들을 통해서 기록한 그 글이 정확하게 성취되었고 지금도 성취 중에 있고 어디를 향해 가냐. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 온다는 끝을 향해 가는 것입니다. Y entonces este escrito que fue escrito hace cientos de años, entonces se está cumpliendo ahora, todo lo que estaba escrito se cumplió, se está cumpliendo en este momento y también se dirige al cumplimiento de ¿qué? De Mateo 24:14, que todas las personas, todas las naciones escucharán este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. 사도행전 1장 11절에 이 갈릴리 사람들은 어찌하여 하늘을 쳐다보고 있느냐. 하늘로 올리우신 이 예수는 올라가심을 본 그대로 다시 오실 것이다. Entonces en Hechos 1:11 nos dice, varones galileos, ¿por qué miráis el cielo? Porque este Jesús que habéis venido ser llevado de vosotros vendrá de la misma manera. 더 들어가 보면 Y si entramos más en esto, 66권 전체는 어디를 향해서 모든 성경들이 집중되어 있냐? entonces los 66 libros de la Biblia, ¿en dónde están enfocados? 마태복음 24장 14절입니다. Estos están enfocados en Mateo 24:14. 창세기 1장 1절에 천지를 말씀으로 창조했어요. Y entonces en Génesis 1:1 los cielos y la tierra fueron hechos con la palabra. 요한복음 1장 1절에 14절에 태초에 말씀이 계셨습니다. Y en Juan 1 del 1 al 14 al principio estaba la palabra. El 이 verbo. 말씀이 하나님이요. Y este verbo es Dios. 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도예요. Y aquel que verdaderamente vino este verbo como con un cuerpo de hombre fue Jesucristo. 디도서 1장 1절에 3절에 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타낸다고 되어 있어요. Y en Tito 1 del 1 al 3 nos dice que en su tiempo Él manifestará su palabra por su proclamación. 개인 은혜 받는데 못 물으면 안 된다니까. Entonces no tenemos que quedarnos simplemente en recibir gracia personal. 인격 수양하라고 말씀을 읽는 게 아니에요. Nosotros no leemos la palabra simplemente para reformarnos humanamente. 자기의 때에 En su tiempo, 지금 쿠바의 en el 때라니까 momento de Cuba, 자기의 말씀을 su palabra 전도로 나타내기를 원해요. la manifestará con lo que es su proclamación. 그래서 계시록 1장 1절에 3절에 Por eso es que en Apocalipsis 1 del 1 al 3 말세 때 승리하는 길이 있다. hay un camino para tener victoria en el tiempo postrero. 예수가 그리스도라는 이 예언의 말씀을 어떻게 읽고 어떻게 듣고 어떻게 지키느냐에 따라 말세 때를 완전히 이기느냐 완전히 실패하느냐가 달렸다. Dependiendo de cómo nosotros escuchamos, leemos y guardamos esta palabra de profecía, depende de si nosotros vamos a tener victoria o fracaso en los tiempos finales. 계시록 한번 읽어봐도 돼요. Está bien si leen Apocalipsis alguna vez. 뭐 뿔 달리고 머리 몇 개다 아무 관계가 없다니까. ¿Cuántos cuernos tiene o cuántas cabezas tiene? Eso no es lo relevante. 일어나는 모든 일을 승리케 하는 분은 예수 그리스도라는 Sino 거예요. aquel que da victoria en todas esas cosas que ocurren es Jesucristo. 별의별 동물들이 설쳐도 아무런 관계가 없다니까. No importa qué tantos estudios hagan de eso, no importa. 예수가 내 안에 그리스도로 성령으로 계신데 Si Jesús está con el Cristo dentro de mí, está con el Espíritu Santo. 누가 똥을 싸놨어요. Digamos alguien defecó. 첫째가 쌌는지 둘째가 쌌는지 셋째가 쌌는지 몰라. Entonces yo no sé si fue mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercer hijo. 짝대기를 갖고 엄마가 Y entonces digamos que la madre viene con una vara. 이게 첫째 건가 둘째 건가 하고 자꾸 디벼 본다면 Y entonces empieza a moverlo diciendo, ¿será el primero, del segundo o del tercero? 알 수 있을까요? ¿Será que se puede saber? 혹시 알 수 있는지 모르겠는데 Y no sé si de alguna manera se pueda llegar a determinar. 필요가 없다니까. Pero es que no es necesario. 별의별 일이 다 쳐져도 관계가 없어요. Es que aunque busquen todo tipo de detalles, no importa. 천국 열쇠를 갖고 계신 예수 그리스도가 내 안에 계신데 Entonces aquel que tiene la llave del reino de los cielos, Jesucristo, está dentro de mí. 66권을 통해 예수가 그리스도 되심이 내 안에 있는데 Aquel que a través de los 66 libros de la Biblia nos profetiza que Él es el Cristo, Él está dentro de mí. 결국은 마태복음 24장 14절은 어디와 함께 종착점을 갖고 있냐? Y entonces al final de cuentas, ¿en dónde tiene este fin este Mateo 24:14? 계시록 22장 20절입니다. En Mateo 20, en Apocalipsis 20:22. 진실로 내가 속히 오리라. Entonces dice, es cierto que vengo pronto. 주님은 속히 오기를 원해요. El Señor desea venir pronto. 근데 왜 안 오냐 말이에요. Pero es que ¿por qué no viene? 왜 못 오시냐 말이에요. Porque es que no puede venir. 2000년 동안 지금 왜 안 오고 Y 계시냐 porque 말이에요. durante 2000 años no ha podido venir. 여기 서 있는 사람 중에
인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 사람들도 있다고 그 당시에 제자들에게 말했는데 Él en ese entonces le dijo a los discípulos que entre ustedes hay alguien que no gustará la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre en toda su gloria. 2000년 동안 진짜 예수가 다시 오신다 이걸 믿고 성경의 복음, 성경의 전도, 마라나타 신앙으로 인생을 완전히 드리는 사람들이 못 일어났다니까. Es que no se han levantado personas que verdaderamente se han aferrado a este pacto y por eso se han aferrado al verdadero evangelio, al evangelismo de la Biblia y la fe de Maranata. 지금 일어나고 있는 시간표가 온 거예요. Entonces ya llegó esta hora. 저기 있는 눈 작은 여자 청년들 많죠. Entonces aquí hay muchas jovencitas con los ojos pequeños. 눈이 아픈 것처럼 보이잖아요. Y parece que sus ojos estuvieran dañados por los 어떤 ojos de los que 사람들인 tienen 줄 tan 아세요? pequeños. ¿Saben qué personas son ellas? 당대 세계만 인생 들이고 왔다니까. Son personas que dan su vida para la evangelización mundial en esos días. 공무원이고 직장 좋은데도 그거 딱 당대 세계만 때문에 놓고 쿠바 살리려고 온 거예요. Ellas tenían buen trabajo, eran funcionarias gubernamentales, pero dejaron todo para venir a poder hacer la evangelización mundial aquí en Cuba. 먹고 사는 것도 시급한 게 아니다. Entonces no es urgente el comer y el vivir, 쿠바 살리려고 왔다니까. sino que vinieron a salvar a Cuba, 중남미 살리려고 vinieron a 왔다니까. salvar a Latinoamérica. 무슨 신앙이니까? Entonces, ¿qué fe es esta? 마라나타 Es 신앙이니까. la fe de Maranata. 그래서 마지막 어떻게 끝내냐? Por eso al final, ¿cómo termina? 성령운동 갖고 끝내는 게 아니에요. Entonces no simplemente termina como un movimiento del Espíritu, 제자운동으로 끝내는 게 no como 아니라니까. un movimiento de discípulos, 은사운동으로 끝내는 게 no 아니에요. como un movimiento de dones, 구제운동으로 끝내는 게 no como un 아니라니까. movimiento filantrópico, 66권 가지고 예수가 그리스도라는 원색의 말씀운동으로 끝나는 거라니까. sino termina con los 66 libros de la Biblia del Evangelio original que Jesús es de Cristo, eso te proclama. 말씀으로 천지 창조했죠. Y entonces con el principio fue creado todo por la palabra. 말씀이 육신을 입고 왔죠. Y también este verbo vino en carne. 자기의 때에 말씀을 전도로 나타냈잖아요. Y dice que en su tiempo él proclamará su palabra. 말씀을 어떻게 읽고 어떻게 듣고 어떻게 지키느냐에 따라 계시록에 완전히 승리하느냐 못하느냐가 달려있다고 했다고요. Y entonces en Apocalipsis nos dice, dependiendo de cómo nosotros escuchemos y de nosotros cómo leamos y de nosotros cómo guardemos esas palabras de profecía, si tendremos victoria o si tendremos fracaso en los últimos días. 깨끗하게 말씀 운동만 해야 돼요. Entonces hay que hacer solo el movimiento de la palabra. 예수가 그리스도라 밝히 증언하는 말씀 운동. Debemos de hacer el movimiento de la palabra de proclamar claramente que Jesús es de Cristo. 놀랍게도 그 말씀 운동 안에 예수가 그리스도라 가르치는 일과 전도하는 게 함께 일어나는 게 하나님이 원하는 전도 운동이라. Y es sorprendente que Dios desea el movimiento de evangelismo en donde se predica y se enseña simultáneamente que Jesús es el Cristo. 왜 말씀 운동해야죠? ¿Por qué hay que hacer el movimiento de la palabra? 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 sal아있기 때문에 En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios está viva. 예수가 그리스도라는 말씀 들으면 그 사람의 혼영 관조골수 생각과 마음을 찔러 쪼개서 치유해버리기 때문에 Entonces, porque cuando escuchamos esta palabra de Dios, entonces todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros órganos y nuestras coyunturas y nuestros pensamientos y nuestro corazón son verdaderamente atravesadas por esta palabra. 왜 여러분들 교회 안에 있는 많은 사람들이 성도들이 시달리고 있는 줄 알아요? ¿Saben por qué todas las personas están sufriendo y por qué están afligidas? 왜 우울증 걸리고 왜 마약에 빠지고 왜 알코올 중독에 빠진 줄 알아요? ¿Saben por qué están en depresión? ¿Por qué están sufriendo en las calles y por qué están en alcoholismo? 예수가 그리스도라고 밝히 증언해 주지 않았기 때문에 Es 그렇다니까. porque incluso las personas de la iglesia no les han predicado claramente que Jesús es de Cristo. 예수가 모든 문제 해결자라는 비밀로 전달되면 살아나게 돼 있어요. Y si verdaderamente nosotros compartimos este misterio que Jesús es de Cristo, esto es lo que salva a las personas. 아멘. Amén. 눈 안 찔러도 된다니까. Está bien si no puya los ojos. 다리 걷어가 안 넘어뜨려도 돼요. Está bien si no les echan un puntapié para que se caigan. 막 두들겨 안 두들겨도 된다니까. Está bien si no los golpean repetidamente. 아멘. Amén. 왜 말씀 운동해야죠? Porque hay que hacer el movimiento de la palabra. 이사야 40장 7절 8절에 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원하다. En Isaías 40, del 7 al 8 nos dice que sécase la hierba, marchítate la flor, pero la palabra de Dios permanece. 영원한 말씀이 들어가면 살아난다니까. Si entra la palabra eterna, las personas cobran vida. 왜 말씀 운동해야죠? Porque hay que hacer el movimiento de la palabra. 이 말씀이 하나님이요 말씀이 예수 그리스도니까. Porque esta palabra es Dios y esta palabra es Jesucristo. 아멘. Amén. 에스겔 37장에 완전히 말라 죽어 있는 뼈다귀가 가득한 에스겔 골짜기를 갔잖아요. Podemos ver en Ezequiel 37 que había un valle lleno de huesos secos. 어떻게 하면 이 뼈가 살겠냐? ¿Y cómo es que estos huesos cobran vida? 말씀을 대하느라. Proclama la palabra, 말씀을 대하느라. declara la palabra. 뼈들이 붙고 Y entonces a ellos. 힘줄이 올라오고 Y entonces así se ponen los 살이 huesos. 덮이고 Y entonces se empiezan a tener carne. 생기까지 Y 들어가는데 entra la vida dentro de ellos. 이스라엘의 큰 군대로 일어났다. Y se levanta un gran ejército de Israel. 아멘. Amén.
에스겔 48장에도 보면 성소 문지방에서 흘러간 나는 물이 흘러간 모든 땅이 다 살았다. Ezequiel 48 nos habla de que esas aguas salen del templo y cuando esas aguas fluían todo cobraba vida. 이 강단에서 흘러나오는 물이 쿠바 땅으로 다 들어가 적셔야 된다니까. Entonces esta palabra, esta agua del púlpito tiene que salir de aquí y tiene que cubrir toda Cuba. 그 물이 뭡니까? ¿Y cuál es esta agua? 생수, 가게에서 파는 물이 아니라니까. No es el agua que nosotros podemos comprar, 하나님의 말씀이. sino es la palabra de Dios. 그냥 하나님의 말씀이 아니라니까. Pero es que nosotros no proclamamos esa palabra. 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 원색의 복음의 말씀만이 흘러 들어가면 쿠바를 살리고 세계를 살린다. Y entonces solo cuando la palabra de los 66 libros de la Biblia, el núcleo de estas palabras que nos dice que Jesús es de Cristo, fluya para toda Cuba, entonces Cuba será salva y también todo el mundo. 말씀 운동하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Entonces yo los bendigo en el nombre del Señor para que verdaderamente escuchen esta palabra y la proclamen. Amén. 예수가 그리스도가 선포할 때마다 성령이 강하게 역사하게 돼 Y 있어요. entonces cuando se proclama cada vez que Jesús es de Cristo, obra el Espíritu Santo fuertemente. 사도행전 7장의 스데반의 구약을 가지고 예수가 그리스도라고 증언할 때 예수님이 보좌에서 늘 앉아 계시던 예수님이 벌떡 일어났다니까. Entonces en esos 7 podemos ver que cuando Esteban estaba proclamando esta palabra y cuando vio a Jesús, él estaba a la diestra sentado en el trono, pero él se levanta. 성경 가지고 잠잘 때 베개로 베고 자는 게 아니에요. Entonces nosotros no tenemos la Biblia para usarlo como almohada. 이거 너무 신령한 하나님의 말씀이라고 저런데 높은 데 올려놓는 게 아니라니까. Y no lo tenemos para decir, la palabra de Dios está valiosa y la subimos en algún altar. 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려 하며 Sino es para que creamos que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 생명을 얻도록 Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. 그 이름을 증거해야 생명을 얻을 거 아니에요. Y solo al proclamar este nombre podemos tener vida. 증거하는 방법이 말씀 운동이라니까. Y el movimiento de la palabra es la manera de poder predicar esto. 이걸 왜 줬는지 알아요? ¿Saben por qué nos dieron esto? 사실은 이거 필요 없어요. La verdad es que eso no es necesario. 뭐만 있으면 되는 줄 알아요? ¿Qué es lo que tienen que tener nada más? 성경만 있으면 된다니까. Con la Biblia es suficiente. 근데 성경을 갖고 있는데 이단이 나와. Pero es que hay personas que tienen la Biblia y son sectas. 여호와 증인, Y son los testigos de Jehová 몰몬교. o son los mormones. 이 성경의 핵을 모르니까. Es que no saben el núcleo del Evangelio. 그래서 핵을 짚어주는 길잡이로만 정리를 한 것이지 이게 정말로 내게 되면 성경만 딱 가지고도 어디를 펴도 예수가 그리스도라고 말할 수 있게 된다니까. Por eso es que eso se organizó simplemente para dar una guía, para saber cuál es el núcleo de la Biblia. Pero si eso está dentro de nosotros, entonces en cualquier libro que hablamos de la Biblia, nosotros podemos hablar del núcleo. 누가복음 24장 44절을 보세요. Y si nosotros miramos en Lucas 24:44, 모세의 율법과 entonces la ley de Moisés, 토라입니다. entonces es el Torah. 선지자의 글과 Y también las escrituras de todos los profetas. 느비임입니다. Entonces es el Nevi'im. 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것, Y todas las cosas que dicen acerca de los salmos. 그 외의 걸 케투빔이라 그러는데요. Y entonces a esto le dicen Ketuvim. 구약 성경 전체를 이 세 가지를 묶어서 타나크라고 Y 이야기합니다. entonces a todo el Antiguo Testamento así reunido se le dice Tanakh. 한마디로 말하면 구약 성경 전체다. Y entonces en otras palabras todo el Antiguo Testamento, las escrituras, 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. nos dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba registrado, escrito acerca de él. 어떻게 해야 ¿Y 이루어집니까? cómo se cumple? 자기의 말씀을 전도로 나타내야 이루어지지. Entonces esto se cumple cuando esta palabra es manifestada por su proclamación. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 온 유대 사마리아 땅끝까지 이르러 예수가 그리스도는 복음을 전해야 이루어질 거 아닙니까? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tiene que ocurrir para que esto ocurra? Tenemos que proclamar. 쿠바에 있는 어떤 선교단체는 우리가 갈 때 성경책을 많이 줄 테니까 갖고 가고 막 사람들을 좀 나눠주라는 단체가 하나 있었다니까. Había una organización de misiones que daba cosas en Cuba y nos pedían que lleváramos Biblias a Cuba. 성경책을 나눠주는 것도 좋지만 핵심이 전달이 안 되는데 Entonces es bueno compartir Biblias, pero si no se proclama el núcleo, 차는 줬는데 키를 안 주는 거예요. es como si les hubiéramos dado un auto, pero no les diéramos la llave. 어떻게 탈 거요? ¿Cómo se van a subir al carro? 밀고 다닐 거요? Entonces lo van a empujar 트레일러에 끌고 다녀야 된다니까. o lo van a llevar arrastrado por otro carro. 지금 성경의 핵심은 66권을 여는 열쇠라니까요. Entonces el núcleo de la Biblia es la llave que abre los 66 libros. 아멘. Amén. 그래서 우리는 예수 그리스도 이름으로 기도도 하는 거라니까. Por eso es que nosotros oramos también en el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도를 누리는 게
게 복음이고 Y el disfrutar de Jesucristo es el Evangelio. 예수가 그리스도라는 비밀을 선포하는 게 전도고 Y el proclamar el misterio que Jesús es de Cristo es el evangelismo. 예수가 그리스도라는 비밀 이름으로 하나님께 구하는 게 기도고 Y también el pedir en este nombre es la oración. 예수가 그리스도라는 거 아는 사람이 노래를 부르는 게 Y 찬양이라니까. cuando las personas que saben que Jesús es de Cristo cantan, esto es alabanza. 예수가 그리스도라는 거 아는 사람들이 해야 그게 진정한 봉사요. 싸움도 안 일어나요. Y entonces cuando las personas que saben verdaderamente y tienen que Jesús es de Cristo, eso entra en su corazón cuando ellos hacen algún servicio, esto es el servicio verdadero. 그래서 두 번째 사도들과 초대교회 교회의 메시지를 한번 보자니까요. Por eso es que nosotros tenemos que fijarnos en el mensaje de los apóstoles y la iglesia primitiva. 사도행전 2장 36절에 보면 Y si miramos en Hechos 2:36, 그렇게 애타게 기다리던 오순절 마가다락방에 성령이 충만하게 임했습니다. entonces llegó el Espíritu Santo sobre el día de sobre el aposento alto en el día de Pentecostés que ellos tanto esperaban. 거창한 헤롯 성전에 임하지 않고 예수가 그리스도는 언약을 잡은 마가다락방에 임했다니까. Y entonces no se manifestó sobre este gran templo de Herodes, sino se manifestó sobre el aposento alto de Marcos. 저번에 저희들이 왔을 때 라스투나스의 교회가 굉장히 크더라고요. La vez pasada que venimos, fuimos a Las Tunas a una iglesia muy grande. 아, 하바나였다. O no, fue en Habana. 하바나에 엄청 큰 교회가 있었어요. Fue una iglesia muy grande en Habana. 큰 교회라고 성령이 임하는 게 아니라니까요. Y no es que venga el Espíritu Santo simplemente porque es una iglesia grande. 이 교회가 예수가 그리스도는 원색의 언약을 딱 지면 하나님의 성령은 여기에 계속 강하게 역사하게 되어 있습니다. Sino que si verdaderamente esa iglesia tiene el pacto firme de que Jesús es Cristo, entonces Dios envía a su Espíritu Santo constantemente. 저희들이 까마구에도 갔어요. Nosotros hemos ido a Camagüey 진짜 시골이더라. y vimos que era un lugar que estaba bastante retirado. 잠자라고 문 열어준데 공중에 모기가 한 100마리가 날라다니. Y entonces nos abrieron la puerta para que durmiéramos y habían como 100 moscas. 그리고 진짜 막 쓰러져가는 집도 있더라고요. Y habían casas que estaban a punto de derrumbarse también. 교회도 다 쓰러져 있는데 Y también la iglesia. 처마 밑에 텐트 쳐가 그 밑에 예배하는 데도 있어요. Y hay lugares que tienen una carpa y dan el culto allí. 거기에도 예수가 그리스도라는 이 말씀의 핵심을 진 사람이 기도할 때 오순절 마가다락방에 임했던 성령이 또 임하게 돼 있습니다. Pero cuando una persona que se aferra al misterio y a este núcleo que Jesús es el Cristo de los 66 libros de la Biblia, entonces el Espíritu Santo llega sobre este lugar. 아멘. Amén. 건물이 아니요. Entonces no es el edificio. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 Entonces 1 Corintios 16, ¿acaso no sabéis 우리 개인이 하나님의 성전이요. que vosotros sois el templo de Dios? 하나님의 성령이 네 안에 있는 것을 왜 알지 못하느냐? ¿Y no saben que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros? 그 성령이 임하자마자 사도 베드로가 메시지를 어떻게 했냐? Y cuando vino ese Espíritu Santo, el apóstol Pedro ¿qué dijo? 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Entonces este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 거기 막 방언이 터졌죠. Y entonces ellos hablaron en lenguas. 막 방언으로 그 방언을 들은 사람이 어떤 이야기를 했습니까? Y entonces las personas que escucharon esas lenguas, ¿qué dijeron? 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다. Están declarando las grandes obras de Dios. 어떤 큰 일일까요? ¿Qué grandes obras? 기록은 안 돼 있어요. No nos dice qué dijeron específicamente. 근데 알 수 있어요. Pero podemos saberlo. 궁금하시죠? ¿Tienen curiosidad? 무슨 약속의 말씀을 붙잡고 기도했습니까? Ellos a qué promesas se aferraron al orar. 예루살렘을 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén, 위로부터 능력을 입히기까지 기다려라. sino esperen a que este poder venga de lo alto. 모든 족속이 회개하게 되는 그 성령 부음이 임하고 나면 너희들 통해서 모든 족속 살릴 것이다. Y entonces cuando venga este Espíritu Santo, entonces habrá arrepentimiento de todas las naciones. Y les dijo, pero cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo 그래서 me seréis 오직 testigos. 성령이 임하도록 기도했어요. Por eso es que ellos oraron por la llegada del Espíritu Santo. 그 방언의 내용은 간단해요. Y entonces lo que hablaron en lenguas fue simple. 몰려온 15개 나라 사람이 왔기 때문에 방언이 터졌잖아요. Y ellos hablaron en lenguas por la simple razón de que había personas de 15 naciones diferentes 이제 reunidas. 너희들에게 성령이 임하였으니 Entonces ya llegó el Espíritu Santo sobre ustedes. 너희 15개 나라 사람들아 너희가 권능을 받았다. Y entonces ustedes, personas de 15 naciones, ustedes recibieron esto. 이제 너희들을 통해서 너희들이 가는 나라와 땅 끝까지 이르러 너희들은 증인된다. Y ahora ustedes serán testigos a todos los países a que ustedes vayan a su país y a todos los países. 하나님의 시대적인 메시지가 전달됐어요. Fue un mensaje histórico de Dios el que fue proclamado allí. 아니 내가 산업인인데 Ah, pero yo soy un 내가 empresario. 우리나라를 살릴 수 있을까? ¿Será que yo puedo salvar este país? 오직 성령이 임하십니다. Pero si viene el Espíritu Santo. 그리고 거기 몰려온 사람들에게 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. Pero a las personas que estaban reunidas aquí, ese Jesús fue hecho Señor y Cristo. 예수가 그리스도라고 선포했어요. Proclamaron que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 사도행전 5장 42절에 보세요. Y si miramos Hechos 5:42, 스페니시 성경에는 번역이
다르게 돼 있다고 하는데 영어 성경과 한국 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. En la Biblia en español lo dice algo diferente, pero por lo menos en inglés y en coreano lo dice así. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다니까. Entonces no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 왜 그럴 수밖에 Porque 없을까요? no tenían más opción. 이 땅의 모든 문제가 한계라는 걸 알게 됐어요. Porque todos los problemas de la vida son uno. 하나님 떠난 문제. Ese problema está separado de Dios. 그럼 인간이 찾아오는 모든 문제 해결은 하나님을 만나면 돼. Y entonces la solución de todo el problema viene cuando el hombre se encuentra con Dios. 그 하나님을 만나게 하는 하나님이 주신 유일한 해결책의 이름이 그리스도예요. Y entonces la única solución, el único nombre que Dios nos da para resolver todo es Jesucristo. 그 그리스도가 예수님이라니까. Y este Cristo es Jesús. 그러니까 어떤 문제, 어떤 상황, 어떤 조건에서도 예수가 그리스도는 답이 모든 문제의 답이라는 걸 선포하게 된 거예요. Y entonces ellos proclaman que en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, la única respuesta es que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장 22절에 보면요. Y si nosotros miramos en Hechos 9:22, 예수 믿는 사람을 잡아 죽이겠다고 가던 핍박자 사울에게 성령께서 역사하셨어요. entonces el Espíritu Santo opera sobre Saulo que iba a prender a los que creían en Jesús. 다메섹에 사는 아나니아를 만나서 예수가 그리스도는 원색의 복음을 받았어요. Y entonces se encuentra con este Ananías que vive en Damasco y entonces él recibe el Evangelio original. 딱 받는 순간 이 사도 바울은 자기가 알고 있었던 구약 성경 전체가 예수가 메시아, 예수가 그리스도라는 거로 완전히 핵심이 딱 뚫려버렸다니까. Y entonces desde que él escuchó este Evangelio original, entonces toda la Biblia, todas las escrituras que sabía Saulo, entonces ya pudo saber que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, y todo esto le fue revelado y todo tuvo sentido. 뒤에도 나옵니다만 한 번 성령의 기름 부음을 받으면 다시는 가르칠 필요가 없이 완전한 기름 부음이 된다고 그랬어요. Y luego nos dice que cuando uno es ungido por el Espíritu Santo una vez, entonces ya no es necesario que lo reciba de nuevo porque ya lo tiene. 성경을 많이 읽어야 세계복음하는 게 아니고 Entonces no es que leamos mucho la Biblia para hacer la evangelización mundial. 성경 한 부분을 읽어도 이걸 통해서 예수가 그리스도라고 밝히 깨닫고 누리게 되는 사람을 통해 살린다니까. Y entonces, aunque leamos un pasaje de la Biblia, si nos percatamos que Jesús es el Cristo a través de esto, entonces podemos declararlo y así se puede salvar el mundo. 초대교회 당시에는요. 구약 성경 전체를 두루마리로 보관하고 있었기는 그걸 못 갖고 있었 사람이 많아요. Y entonces en el Antiguo Testamento las escrituras estaban enrolladas en un papiro, por eso es que no podían andarlo cargando todo en un pergamino. 제자들이 적어놨던 예수님의 어록을 기록한 거 가지고 은혜 받고 사도 바울이 보내주는 서신을 가지고 은혜 받으면서도 예수가 그리스도라고 밝히 증언하고 구약 성경을 가지고 예수가 그리스도라고 증언하고 Y 살았다니까요. entonces ellos vivían como ellos vivían recibiendo la gracia de los 4 evangelios que daban los discípulos que ellos mismos escribieron, y también de las epístolas de Pablo cuando Pablo las enviaba, ellos eran llenos de eso y a través de las escrituras también declaraban que Jesús es el Cristo. 사도 바울은 가말리엘 문화에서 배운 바리새인 중에 바리새인입니다. Entonces el apóstol Pablo era el más fariseo de fariseos que había aprendido bajo Gamaliel. 부활하신 주님 만나자마자 풀리지 않았던 구약이 뻥 뚫려버린 거예요. Y entonces cuando se encontró con el Señor resucitado, entonces todas esas escrituras que él sabía ya pudo saber de qué hablaba. 그래서 9장 22절에 Y 이야기합니다. por eso es que en Hechos 9:22 nos dice: 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 하나님이 완전히 바꿔 놓을 수 있다니까. Entonces Dios los puede cambiar totalmente. 스데반 죽일 때 증인으로 서 있었던 그 사람을 바꿔 놓을 수 있는 게 예수가 그리스도라는 말씀 운동의 능력입니다. Entonces el poder de la palabra de que Jesús es el Cristo es lo que puede cambiar a este testigo que estaba allí cuando apedrearon a Esteban. 사도행전 17장 2절에 3절에 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 17 del 2 al 3, 이제는 바울이요 주님 만나고 난 다음에 15년이 지났어요. ahora pasaron 15 años desde que Pablo se había encontrado con el Señor. 근데 바울이 한결같이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새안식일에 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어 예수가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라니. Y entonces él ahora durante mucho tiempo, como siempre, como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 18장 5절에도 보면 Y si miramos en Hechos 18:5, 고린도 지역에
계세요. en la región de Corinto. 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언했다. Él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y le decía a los judíos que Jesús es el Cristo. 목사들이 설교 강단에 올라갈 때 이렇게 기도합니다. Entonces los pastores cuando suben al púlpito oran. 하나님의 말씀에 붙잡힌 바 되기 원합니다. Entonces yo deseo entregarme por completo a tu palabra. 그럼 하나님 말씀에 붙잡혔다면 뭔 메시지를 해야 돼요? ¿Y qué es el entregarse y el ser preso por esa palabra? ¿Qué mensaje que dar? 나오잖아요. Y entonces aquí lo dice. 예수는 그리스도라 밝히 증언해야 돼요. Entonces predicar que Jesús es el Cristo. 찬송받을 이름은 한 이름밖에 없다니까. Porque solo hay un nombre que tiene que ser glorificado. 오직 예수 그리스도의 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받아야 돼요. Solo el nombre de Jesucristo tiene que ser glorificado, exaltado y honrado. 아무리 훌륭한 주의 종과 사역자라 할지라도 다 사라지고 예수 그리스도의 이름만 높이는 주의 종이 가장 하나님 앞에 쓰임받는 참된 종이라니까. Entonces sin importar qué tan destacante o qué tan grande sea este siervo de Dios y esta persona, solo cuando ese nombre es elevado y cuando esta persona eleva el nombre nada más y que esto sea lo que permanezca en su prédica, entonces es que esa persona está siendo utilizada por Dios. 사도행전 18장 28절에 보면 Y si miramos en Hechos 18:28, 브리스길라는 중직자입니다. entonces Priscila era una diaconisa, era alguien, una líder. 아볼로를 만났어요. Y se encuentra con Apolos. 아볼로 메시지를 들었어요. Y ella escucha el mensaje de Apolos. 성경학자고 성경에 능통하다고 돼 있어요. Y entonces nos dice que él era alguien que era poderoso en las escrituras. 심지어 예수에 관한 것도 말했다고 말했어요. Incluso él predicaba acerca de Jesús. 그런데 그를 데려다가 브리스길라가 무슨 얘기를 전달합니까? Pero ¿qué es lo que le transmite a Priscila? 성경을 가지고 더 자세히 십자가의 도를 풀어서 이야기를 했다고 Y 그랬어요. entonces nos dice que con las escrituras le explicó más exactamente este camino de la cruz. 이 메시지를 듣자마자 아볼로가 그때부터 메시지가 완전히 바뀌어서 메시지를 하기 시작했다니. Y entonces al escuchar este mensaje, entonces Apolos cambia de una vez y entonces proclama este mensaje. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 할렐루야. Aleluya. 여러분들은 지난주 메시지를 어떻게 했습니까? ¿Ustedes cómo dieron el mensaje la semana pasada? 사랑 이야기를 했습니까? ¿Hablaron de amor? 하나 되는 이야기를 했습니까? ¿Hablaron de ser unánimes? 화평 이야기를 했습니까? ¿Hablaron de la paz? 그게 예수가 그리스도라는 비밀에서 나와진 사랑이 아니라면, 예수가 그리스도라는 비밀에서 나와진 화평이 아니라면 틀린 거예요. Y si no es un amor, y si no es una paz o una armonía que sale de Jesús el Cristo, entonces está mal. 예수가 그리스도라고 전하는 것보다 더 큰 사랑은 없어요. Entonces no hay un amor más grande que el poder proclamar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도기 때문에 우리에게는 소망이 있는 거지. Y porque Jesús es el Cristo, nosotros tenemos esperanza. 예수가 그리스도니까 우리는 하나가 될 수 있는 Y 거지. porque Jesús es el Cristo, nosotros podemos ser uno. 예수가 그리스도니까 우리는 헌신할 수 있는 Y 거지. porque Jesús es el Cristo, nosotros podemos devocionar. 모든 문제가 끝났으니까. Entonces es porque Él es el único. 하늘과 땅의 모든 게 그리스도 안에 통일되어 있으니까. Porque todo el cielo y la tierra está unido en Él. 그리스도가 알파요 오메가요 시작과 끝이요 처음이요 나중이니까. Entonces el Cristo, el hecho de que Jesús es el Cristo, es el alfa y omega, es el principio y el fin, es lo primero y lo último. 아멘. Amén. 다른 걸로 감동 주면 안 된다니까요. Entonces no tenemos que enfatizar nada más. 다른 거 가지고 눈물 뿌리게 하면 안 돼요. No debemos de hacer que derrame lágrimas con algo más. 내 안에 계신 예수가 그리스도구나. Con que el hecho de que ese Jesús está dentro de mí es el Cristo. 저 사람들에게 예수가 그리스도라는 게 필요하구나. Entonces las personas necesitan que Jesús es el Cristo. 쿠바에 예수가 그리스도는 비밀이 선포돼야 되겠구나. Y entonces en Cuba tiene que ser proclamado el misterio que Jesús es el Cristo. 전 세계를 살릴 내용과 소망은 예수가 그리스도라는 것밖에 없구나. Y el contenido y la esperanza para todo el mundo es el hecho de que Jesús es el Cristo. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 왜 그러냐? ¿Y por qué? 요한에서 5장 1절을 보세요. Podemos ver en 1 de Juan 5. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다. Nos dice que los nacidos de Dios son aquellos que creen que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿지 않으면 하나님께로부터 난 자가 아니라니까. Y si no creemos que Jesús es el Cristo, no somos nacidos de Dios. 무서운 말입니다. Es algo que es temible. 예수를 그리스도로 안 믿는 사람들이 많아요. Hay tantas personas que no creen en Jesús como el Cristo. 그리스도란 말뜻도 모르고 있다니까. No conocen ni el significado de la palabra Cristo. 아는 겁니까? ¿Acaso lo saben? 알았던 것 같아요. 이런 사람도 있어요. Hay personas que dicen, yo creo que lo sabía. 희미한 복음으로는 구원 못 받는다니까. Con un evangelio que es nublado no podemos ser salvos. 비슷한 복음으로는 구원 못 받아요. Con un evangelio similar no podemos ser salvos. 다른 복음으로는 구원 못 받는다니까. Con otro evangelio no podemos ser salvos.
아멘. Amén. 원세계 복음. Tiene que ser el evangelio original. 원세계 복음의 핵심이 5가지입니다. Entonces podemos ver 5 núcleos del evangelio original. 첫째가 뭐냐? ¿Qué es lo primero? 복음의 필연성. La necesidad del evangelio. 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 다른 이름 없다. 그래야 원세계 복음이요. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podemos ser salvos. Este es el evangelio. 두 번째 복음의 절대성. Y entonces el evangelio es absoluto. Lo segundo. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자는 없다. Hechos nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 예수 그리스도 통하지 않고는 아버지께로 못 갑니다. Entonces si no es a través de Jesucristo no podemos ir al Padre. 모슬림도 유대인도 못 가요. Los musulmanes y los judíos no pueden ir. 예수님을 통해서만 가는 거예요. Porque verdaderamente estamos hablando de que Él es uno. 그게 원세계 복음이요. Eso es el evangelio original. 세 번째 뭐냐? ¿Y qué es lo tercero? 복음의 당연성. Que es el evangelio natural. 마태복음 24장 14절에 이 예수가 그리스도는 천국 복음이 모든 민족에 증거되면 끝은 올 수밖에 없다. Entonces Mateo 24:14 nos dice que si ese evangelio del reino es predicado en todas las naciones, entonces no tiene más opción que venir el fin. 당연히 옵니다. Entonces viene naturalmente. 반드시 옵니다. Y entonces viene. 시간표의 차이예요. Es simplemente cuestión de tiempo. 빨리 오시느냐 조금 더뎌지느냐. Si viene rápido, si viene más despacio. 왜 우리가 여기 왔냐? ¿Por qué venimos aquí? 내가 진실로 속히 오리라고 한 그 말씀이 성취돼야 되니까. Porque Él nos dice que es cierto, viene pronto, por eso se tiene que cumplir. 네 번째가 뭐냐? ¿Qué es lo cuarto? 복음의 유일성. Que el evangelio es único. 마태복음 17장 1절에 8절. Y si miramos nosotros en Mateo 17, del 1 al 8. 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 오직 예수만 남았더라. Elías desapareció, Moisés desapareció y solo quedó Jesús. 아브라함도 사라지고 이삭도 사라지고 야곱도 사라지고 모세도 사라지고 Entonces puede desaparecer Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. 오직 예수만 남았더라. Y solo quedó Jesús. 히브리서 12장 1절에서 2절. Y en Hebreos 12, del 1 al 12. 구름같이 둘러싼 허다한 성경의 증인들이 있다. Podemos ver que hay un montón de testigos en toda la Biblia como nubes. 수많은 믿음의 사람들이 있다. Hay muchas personas de fe. 근데 자기들의 능력으로 승리한 게 아니다. Pero ellos no tuvieron victoria con su propio poder. 믿음을 주시는 주요 온전케 하시는 이인 예수님 바라보고 승리한 게 아니냐. Sino que verdaderamente ellos vieron al autor de la fe y aquel que perfeccionaba su fe, él vieron a Jesús y tuvieron victoria. 아멘. Amén. 66권의 모든 인물을 승리케 하신 주님이 지금 여러분들 속에 그것도 영원히 항상 함께하고 계시다니까. Y el Señor que dio victoria en los 66 libros de la Biblia está con ustedes eternamente, con ustedes y para siempre. 그러면 끝난 거 아니요? Y si es así ya terminó todo, ¿no es así? 사드락 메삭 아벤노고를 용광로 안에서 불에 털끝 하나 끌리지 않도록 보호했던 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 주님이 여러분들 속에 계시면 끝난 거 아니요? Y si el Señor que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno para que no se les quemara ni un pelo, está sobre ustedes hoy y que es el mismo ayer, hoy y para siempre, entonces ¿qué terminó todo? 사자굴 속에 다니엘을 보호하기 위해서 사자의 입을 봉했던 그 예수 그리스도가 함께하면 끝난 거 아니요? Y si ese Jesucristo que paró la boca de los leones para proteger a Daniel está con ustedes, ¿no es todo acaso? 할렐루야. Aleluya, 할렐루야. aleluya, 할렐루야. aleluya. 공부를 하면 안 된다니까요. No es un estudio. 지금 문제가 성경과 공부를 하고 있어요. El problema es que estamos estudiando con la Biblia. 지금 내 안에 계신데 Y Él está dentro de mí 나를 인도하고 y me está 계신데 guiando. 이 안에서 교통하고 Y Él 계신데 está en comunión aquí con nosotros. 그 자리에서 그분을 누리는 걸 보고 말씀동이라는 겁니다. Y entonces disfrutar de Él en este lugar se llama el movimiento de la palabra. 요한일서 2장 22절을 보세요. Y nosotros podemos ver en 1 Juan 2:22. 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 예수께서 그리스도심을 부인하는 자는 저 그리스도가 된다니까. Entonces el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. 설교를 요즘 어떻게 하고 있는 줄 알아요? ¿Cómo están dando el mensaje hoy en día? 자유주의 신학이 다 들어와 버렸어요. Entonces entró la teología de liberación. 풍랑 잠잠하게 했다, 안전뱅이 일어났다, 눈 먼저가 눈 떴다. 요즘 그거 설교회가 사람들 안 믿는다. Entonces ellos dicen, de que el hecho de que se paró la tormenta o que caminó en agua o que abrió los ojos al ciego, la gente de hoy no cree en esto. 이례적이고 기적적인 그런 걸 성경에서 다 빼고 이성적이고 논리적으로 이해할 수 있는 설교를 하기 시작했다니. Y entonces empezaron a quitar todo lo milagroso y todas esas cosas de la Biblia y solo están dando el mensaje con lo que es lógico y lo que es racional.
그러니까 그리스도는 사라지고 Por eso Cristo desaparece. 걸어다니던 인간 예수만 설교하는 Y 거예요. solo hablan de Jesús, el hombre que caminó. 예수님의 섬김의 모습, Aleluya. Entonces, esta devoción de Jesús, 예수님의 봉사하는 모습, o digamos esta servidumbre de Jesús, 제자들의 발을 씻긴 모습, o el hecho de que él limpió los pies de los discípulos, 막 힘든 어려운 사람 보고 울었던 그 예수님의 모습 닮아가자. o nosotros tenemos que parecernos a este Jesús que derramó lágrimas por las personas que tenían dificultades. 그러니까 성경에서 그리스도가 하신 일을 빼니까 사랑, 인격, 윤리, 도덕, 구제, 헌신, 봉사 이런 설교만 하는 거예요. Y entonces al quitar estas cosas, lo que hizo Jesús verdaderamente en la Biblia, entonces lo único que queda es este amor, esta devoción, lo que queda es este respeto, también esta ética, esta moral, y también queda esta filantropía y esta devoción. 예수님은 100% 사람, Entonces Jesús es 100% hombre 100% 하나님이에요. y es 100% Dios. 아멘. Amén. 그래서 하나님과 우리를 만나게 하는 유일한 중보자라니까. Por eso es el único mediador que nos puede hacer encontrarnos con Dios. 예수라는 말은 예수님이 사람이란 뜻이요. Entonces el hecho que Jesús es un hombre, sí es Cristo. 그리스도란 말은 하나님이란 Pero el hecho 뜻이야. de que Él es el Cristo significa que Él 왜 es Dios. 그리스도의 능력을 약화시킬 거예요? Entonces, ¿cómo es que necesitamos a este Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 인간 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 마지막 하나만 더 보면 요한복음 9장 22절에 보면요. Y si miramos por último, es Juan 9. 이건 한번 찾아봅시다. 요한복음 9장 22절. Entonces es Juan 9:22, lo tenemos que buscar. 예수님 당시에도 어떤 일이 펼쳐지고 있었냐? ¿Qué es lo que ocurría en los tiempos de Jesús? 맹인된 사람을 치유하고 그 부모에게 막 그 바리새인 사두개인 서기관이 물었어요. 근데 우리는 알지 못한다. 그에게 물어보세요. 그가 장성하니까 그에게 물어보면 알 겁니다. 그리고 22절에 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의를 했기 때문이다. Entonces, cuando los fariseos interrogaron a los padres del ciego sanado, ellos decían: nosotros no sabemos, pregúntale a él y pregúntale a él. Y en el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 지금 유대인들이 세계를 움직이고 미국을 움직이고 있거든요. Los judíos están moviendo al mundo y a Estados Unidos. 이 유대인들이 가장 막는 핵이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo que para a los judíos? 예수를 그리스도로 밝히 증거 못하게 하는 거예요. Para que no puedan declarar que Jesús es el Cristo. 계시록을 보면 이 유대인의 회가 사탄의 회라고 되어 있어요. Y entonces cuando miramos en Apocalipsis nos dice que esta sinagoga de los judíos es la sinagoga de Satanás. 본격적으로 세계복음하면 이 유대인, 프리메이슨, 뉴에이지, 모슬렘 모든 종교단체하고 우리는 영적 싸움을 해야 될 시간표도 옵니다. Y si es así, nosotros tenemos que hacer una guerra espiritual con todos estos judíos musulmanes y toda la nueva era en algún momento para que se cumpla la evangelización mundial. 모든 종교 다 좋다 하나 되자 그건 틀린 거예요. Entonces es decir que todas las religiones podamos ser uno, todo esto es erróneo. 정확한 복음을 전하면 꼬꾸라져서 회개하든지 죽이려고 핍박하고 달려들든 둘 중 하나가 원색의 복음을 전하는 사람들이에요. Entonces las personas que proclaman el evangelio original den una de dos acciones: o se arrepienten y caen de rodillas, o si no, se ponen violentos y se oponen. 성경의 핵심이 뭐냐? Es el núcleo de la Biblia. 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려 하면 Entonces, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, esto es el núcleo de la Biblia. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 것이다. Y para que en su nombre podamos tener vida. 이제 한과했습니다. Entonces, eso fue una lección. 갈 길이 멀죠. Falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? 휴식하겠습니다. Vamos 휴식하겠습니다. a descansar un momento. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 성경의 핵심 예수가 그리스도라는 비밀을 밝게 깨닫고 누리며 증거할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que podamos declarar claramente este misterio de la Biblia, que es el núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 한 가지 부탁을